পঁচাত্তরতম স্যালুট খাইলে নির্যাতন সাবধান बाना कावै दङ नायथ'के बाना काखाल दङ जतै हाखलायनाय जों जत याक्ति सावै जोंनि ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস কি বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম জাতীয় সঙ্গীত জনগণ মঙ্গল দায়ে জাগে তবু শুভ আশিস মাগে जय हे भारत कवि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना Kakaham, Ekolomong Yaparo, Ane Hamzamong Yaparo, ini 26 Januari, Jotono Saimano, Indian history ni kaisa Kotorma, a great part of history of India, the day of Republic of Indian people. After 1947 of independence manman yagulo India fully democracy of convert man yagulo 26 January 1948 Dr. B.R. Ambedkar Rajguru umahiti kebangma India ni intellectual jara tongai roni bising tike भारत नि कताल संविधान सामजागै इनिनि सालोनो पुइला इमप्लिमेंट खाइजांमानि साल बनि बागै बनो रिपब्लिक डे हिजागो 1947 ओ इंडिया इंडिपेंडेंट बाहायके मानखा अबचिनि चेरे रक्तागु साइमिया अकरा चागरबाबो बाक्सा जारा लेखा पढ़ा बाय फोरोंजागियारक इतिहास बाय फोरोंजागियारक बलबो साइलिया गोबां चबा चलि खाथिनि अ भारत कतरो थियाबा जों त्रिपुरा राज्य आसाम आलादा एक स्टेट दंमानि राजतंत्र इंडिया नि कैसा पार्टी आजराव 1947 आजराव भारत स्वाधीन मानमान यागलोनो 2 বছর ইয়াগুলো 1949 অঙ্কে ইন্ডিয়ানি একটা পার্ট অঙ্গরাজ্য অঙ্কা তিনি ত্রিপুরা বহিন আজ অনানি সিমিনো 1949 অক্টোবর মার্চ আর এগ্রিমেন্ট মানে ইয়াগুলো 1950 নি সিমিং আগে ত্রিপুরাও 26 জানুয়ারি পালাই যাগো 15 আগস্ট পালাই যাগো ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে পালাই যাগো প্রজাতন্ত্র দিবস পালাই যাগো ওমাইতে ইন্ডিয়ানি একটা অঙ্গরাজ্য মানে ইয়াগুলো তিনি ত্রিপুরা রাজ্য বহিন जोंबो इंडिया इंडिया नोंखा नै जों बहायनो पालाय थायो काजे इनिनो रिपब्लिक डे अबंखा भारतनि इतिहासनि सबसे कठोर कायसे इतिहास ओ इतिहासनो मुथाङै नांना बागैनो भारतनि प्रत्येकटा कोना कानाचे प्रत्येक राज्योनो प्रत्येक स्कूल कॉलेज ऑफिस का जों बहायनो तिनि पालाय लेखा ini Indian flag no जों host खायगा जों तिनी और रिपब्लिक डे सालनो हहम ददम केनो जों पालायनाय दरकार तिनी ओ जुनालो आमसु कतरके पालायजे एखनो तिनी जों टीवी रगो नुगनाय यूट्यूब रगो नुगनाय दिल्ली कैपिटल सिटी जेटा तिनी इंडिया नि भारत नि कैपिटल आगरतला तिनी त्रिपुरा नि कैपिटल प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट लेवल नि कैपिटल चिनी उदयपुर बहायनो रिपब्लिक डे नो पालायना बागै तयारी चलि दङ डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल नेशनल लेवल
उमाकिन जत पालायलाय दङ सो पालायनायनि ताम बागै दरकार पालायनायनि दरकार ओंखा भारत एमन एक देश যিনি ও ইন্ডিয়া এমন একটা দেশ ও জায়গা নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান गोबां जाति दङ गोबां भाषा कक सानाय दङ যতনি বিছিন্ন কাইসা ইউনিটি दङ সেই কারণে সেই ইউনিটি ন তাই মুথাङै নাংনা বাগैन ও रिपब्लिक देश हालरंनो मा पालायलै भारतनि इतिहासआव बरक कतर कतर गोबां बरक थै रिखा नेताजी सुभाष चंद्र बसु थांनाय 23 जानुवारि बुनि आसामा सालजों पालायलेखा नेताजी सुभाष चंद्र बसु हाय बरक তিনি ও भारत न इंग्रेज रंगनि याकनि खियक थानि बुनि बुकाइसा कतरमा काइसा एकटा इतिहास दं बुनि ও इतिहास न मुथाङै नाना बागैनो बुनि आसामा सालनो मा पालायो 23 जानुवारि बुनि आसामा सालनो पार्लियामेन्ट यागलनो जों 26 जानुवारि तिनि भारतनि प्रजातंत्र दिवस इंडिपेंडेंटली जों ऑफिशियली जों केबोबाय शासन खायजागलिया केबोनि तलाव दंलिया हनैनो तिनि निजिस्व संविधान बिसिंति तिनि देशनो शासन खायसिनो हनैनो এই 26 জানুয়ারিও तिनि देशनि काइसे इतिहास तैरि